Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristić. Stefan je pre 3 godine imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Ne zaboravite, ovo je svakome od nas moglo da se desi. Za nas je to beznačajna sitnica, za njega je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Godina 2004. bila je možda i najkrvavija tokom rusko-čečenskih ratova. U februaru je jedna crna udovica aktivirala bombu u moskovskom metrou od koje je poginulo preko 40 ljudi. U maju je na stadionu u Groznom ubijen čečenski predsjednik Ahmad Kadirov. U junu Čečeni preobučeni u policijske uniforme na nekoliko sati zauzeli su glavni grad Ingušetije i zaređali da ubijaju policajce. U avgustu u sličnom napadu lažnih policajaca u Groznom ubijeno je 22 ljudi, a 24. avgusta crne udovice oborile su 2 aviona i usmrtile 90 putnika. Nedelju dana kasnije 10 ljudi je poginulo od čečenske bombe u moskovskom metrou. Međutim, jedan napad će se svojom brutalnošću izdvojiti. Teško je naći istorijski presedan za ono što se prvih dana septembra dogodilo Beslanu, gradiću od 35.000 stanovnika na severoistočnoj granici Ruske republike Osetije. Za svega nekoliko sati ostao je bez preko 400 svojih žitelja, uglavnom osnovaca. Na pamet padaju Šumarice kod Kragujevca gde su nacisti streljali srednjoškolce, međutim ni tamo nisu streljana deca mlađe od 10 godina. Biblijska priča o kralju Irodu koji je dao pobiti sve prvorođene muške bebe u svom gradu mogla bi da dođe u obzir. Ali i ta je tragedija, ukoliko ima istorijsku podlogu, bila manja od one u Beslanu, jer čečenski ekstremisti nisu štedili ni devojčice. Verovatno najbolja analogija se ne nalazi u istoriji, već u morbidnom svetu bajki, u priči o frulašu iz Hamlina, koji je jednog dana odveo svu decu iz grada i niko ih nikad više nije video. Za razliku od Hamlina, deca iz Beslana nisu otišli u smrt vođena čarobnim zvucima frule, već u zvuke detonacije i rafala iz kalašnjikova. 1. septembra 2004. godine u osetinskom gradu Beslanu, u dvorištu škole broj 1, završavala se svečanost posvećena početku školske godine. U dvorištu škole nalazili su se učenici svih razreda, od 1. do 11. nastavnici i veliki broj roditelja. Neočekivano, kod škole zaustavila su se 3 vozila. Iz vozila su iskočili maskirani ljudi. Skoro svi muškarci imali su brade, mada je među banditima bilo i nekoliko žena, takođe sa maskama na licu. Skoro svi su u rukama imali automate i ručne bacače. Kod ulaza u školsko dvorište stajao je milicioner, a još 2 pripadnika milicije nalazili su se u dvorištu. U kratkoj pucnjavi ubijen je jedan od bandita. Svima su naredili da sednu na pod i da podignu ruke. Događaji su se razvijali munjevito. Milicija se nalazila veoma blizu odatle, ali oružarnica je bila zaključana. Dežurni je izašao i sa sobom odneo ključ. Dok su se u odeljenju milicije razmišljali šta da rade, napadači su brzo sakupili unapred pripremljeni eksplozivni lanac i okačili ga po obodu sale. Zatim su, koristeći učenike starih razreda i odrasle muškarce, izbili sve prozore i vrata i zabarikadirali otvore nameštajem. Razbijanjem prozora banditi su onemogućili eventualnu upotrebu gasa, slično ono iz 2002. godine o kojoj smo već pričali. Cela zgrada je minirana, na krovu i na prozorske otvore postavljeni su snajperi. Deca su bila okružena kablom koji je bio povezan sa nekoliko sanduka eksploziva na raznim tačkama u sali. Drugi kabel, o koji je takođe bio okačen eksploziv, bio je razapet između 2 koša u sali, a jedan sanduk bio je okačen u žicu zakačenu za plafon. Upravo ta žica i taj sanduk kasnije će se pokazati kao fatalni. Kada je grupa beslanske milicije lokalnih specijalnih jedinica stigla do škole, napad na nju već nije smeo da se izvrši, a da se ne rizikuju životi svih talaca. Ako su ruski bezbednjaci bili iznenađeni stepenom obučenosti i opremljenosti bandita, bili su još više impresionirani opsežnim pripremama za upad u školu. Naime, škola broj 1 u Beslanu je tokom letnjeg raspusta bila temeljno renovirana. Izgleda da su radnici koji su izvodili radove bili Basajevljevi ljudi. Prva stvar koju su uradili pošto su zauzeli školu bila je da su podigli pod školske biblioteke
ispod koga je tokom leta bila skrivena velika količina municije i eksplozivnih sredstava. Pored toga, lažni građevinci su tokom letnjih radova u spoljnim zidovima otvorili puškarnice, koje su vešto zakamuflirali gipsom, tako da ih posle nije bio problem ponovo otvoriti. Do škole su dotrčali roditelji čije kuće nisu bile daleko. Neki od muškaraca iz Osetije naoružali su se čime su stigli. Žene su pokušavale da se probiju u školu, ali ih je zaustavilo to što su napadači otvorili vatru. Neki od onih koji su pokušavali da se probiju do škole bili su ubijeni ili teško ranjeni. Prvi ranjenici prebačeni su u gradsku bolnicu već posle pola sata. Kod škole se nalazilo 10 vozila hitne pomoći. Škola je pretvorena u nepristupačnu tvrđavu i niko nije mogao da joj priđe bliže od 50 metara. Uz to, oko škole se okupilo najmanje 1000 rođaka. Oni su negodovali zbog ulaska bandita, ali su izjavljivali da neće dozvoliti nikakav juriš na školsku zgradu. U 10 sati ujutro u operativnom štabu nalazio se predsjednik Severne Osetije Aleksandar Džasohov. On je postao glavna osoba, ali ni on nije znao šta da radi. Oko škole su se okupljale jedinice unutrašnje armije, milicije, odredi sastava 58. armije. Stizali su redom saradnici Ministarstva za vanredne situacije, Federalne službe bezbednosti, javnog tužilaštva, lekari i ljudi iz rukovodstva Republike. Upravo je Džasohov izdao prvo obaveštenje o verovatnom broju talaca. Taj broj, koji se zatim stalno ponavljaju u sredstvima javnog informisanja, do kraja dana 2. septembra bio je 354. Nejasno je odakle su dobili taj broj, jer je školu, a to je bilo veoma dobro poznato i u gradskom odeljenju za narodno obrazovanje, pohađalo više od 800 dece, ali bilo je i mnogo gostiju i nastavnika. Svi su veoma želeli da umanje razmere tragedije. U stvarnosti zatočenih je bilo oko 1200 i većina od njih su bila deca i stari maloletnici. Negde oko 10 sati ujutro islamistički fanatici su otvorili vatru na milicijsko vozilo koje je pokušavalo da manerviše oko škole. Specijalna jedinica Alfa podignuta je na uzbunu u 10 sati i 15 minuta. Deo te specijalne jedinice nalazio se u Čečeniji u vojnoj bazi Hankalu. Ti oficiri poleteli su odmah za Beslan. Naređenje da odmah krenu u Beslan dobila je još jedna specijalna jedinica Federalne službe bezbednosti, Vimpel. Već u 11 sati u svim gradovima Severne Osetije zatvorene su sve obrazovne ustanove i sve pijace. Izdato je naređenje da se blokiraju svi putevi koji vode u Beslan. U bezbedonosnim strukturama Severne Osetije, prema svedočenju mnogih novinara, vladali su haos i zbunjenost. Vladimiru Putinu referisano je o tome da su islamisti napali školu u Beslanu 40 minuta od početka te užasavajuće drame. Vladimir Putin je preko telefona saslušao sve izveštaje sa mesta događaja, koje mu je prenosio uglavnom Aleksandar Džasohov. U prvoj pisanoj poruci, koju su islamisti izbacili kroz prozor, bila je samo jedna reč: čekajte. Sljedeća poruka sadržala je zahtev za povlačenje svih federalnih jedinica iz Čečenije i za puštanje na slobodu svih uhapšenih učesnika u napadu na Ingušetiju 22. juna. U tekstu poruke pisalo je da će se voditi pregovori samo sa 3 osobe: predsjednikom Severne Osetije Aleksandrom Džasohovom, predsjednikom Ingušetije Muratom Zjazikovom i moskovskim doktorom Leonidom Rašaljem. Džasohov je bio spreman da ide sam, jer druga lica koje su napadači naveli nisu se nalazile u Beslanu. Ali Putin nije dozvolio Džasohovu da vodi pregovore po takvim uslovima i u takvim okolnostima. Pošto je saslušao izveštaje, Putin je odredio osnovne pravce dejstava specijalnih službi u nastaloj situaciji, za razliku od drame sa taocima iz 2002. godine, kada je od samog početka kao osnovna bila prihvaćena varijanta maksimalno čvrstog otpora. U Beslanu je ta varijanta kao glavna bila isključena. Radilo se o pregovorima i maksimalnim mogućim ustupcima islamističkim fanaticima. Predsjednik Rusije nije imao ništa protiv oslobađanja islamista koji su bili uhapšeni i koji su bili pod istragom. Neka pokupe koga god žele od svojih saučesnika i neka idu gde god žele. Za njih se mogu otvoriti koridori, mogu im se dati autobusi, ako treba poslaće i avion na susedni aerodrom. Oko 12 sati banditi su kroz prozor škole izbacili kasetu sa videofilmom. Kako se ispostavilo, kamerom su snimili sve što se u školi događalo. Kasetu je pregledao Džasohov, ali novinarima i rodbini rekao je da je kaseta prazna. Niko nije želeo da zemlji pokaže sliku koju su snimili napadači, naravno kako se ne bi izazvala dodatna panika. Videlo se da je cela sala okružena okačenim eksplozivom. Napadači su gledali sve ruske televizijske prenose i imali su nekakvu vezu sa spoljnim svetom, ali i njihovi razgovori između sebe mogli su se delimično prisluškivati uz pomoć specijalne opreme.
Ulazu u školu prišao je muftija Severne Osetije Ruslan Valgatov, koji je na ruskom, arapskom i osetinskom jeziku pozvao napadače da oslobode taoce. Na njegov poziv niko nije odgovorio. S vremena na vreme islamisti su otvarali vatru sa prozora, preteći masi oko škole. Prema njihovim kricima videlo se da su i sami nervozni. Oni su vikali da će ubijati po 50 dece za svakog ubijenog pobunjenika i po 20 dece za svakog ranjenog. Nekoliko puta su viknuli da zahtevaju ostavku Vladimira Putina. Sve vreme se čuo plač zarobljene dece. Nikome ne samo da nisu davali da jede, već ni da pije vodu. Ubrzo su otpočela streljenja. U jednoj od poruka banditi su napisali broj svog mobilnog telefona, ali pokušaj Džasohova da sa njima stupi u kontakt bili su neuspešni. Uzbuđenje među rodbinom je raslo i bilo je veoma teško ne dozvoliti im da preduzmu bilo kakve nepromišljene poteze. Masa je podigla plakat na kojem je pisalo: Putine, oslobodi našu decu, ispuni njihove zahteve. U 3 sata posle podne u Beslan je stigao bivši predsjednik Ingušetije Ruslan Aušev. Napadači su pristali na susret sa njim. Pre nego što se uputio ka školi, Aušev je upitao predsjednika zakonodavne skupštine Osetije Mansurova, čije 2 dece se našlo među taocima. Hoćeš li da dovedem i tvoju decu? Ali Mansurov je odbio. Samo zajedno sa svima. Ruslan Aušev se nije dugo zadržao u školi. Auševu su predali list iz dečije sveske sa zahtevima. Ti zahtevi bili su naslovljeni sa njegovom veličanstvu Vladimiru Putinu od Allahovog groba Šamila Basajeva. Basajev je zahtevao prekid rata u Čečeniji i početak povlačenja federalne vojske. Obećao je da će Čečenija ostati u prostoru u kome je valuta rublja i da će ući u sastav zajednice nezavisnih država. U noći između 2. i 3. septembra u Beslanu skoro niko nije spavao. Nikakve promjene situacije oko škole nisu se dogodile. Banditi su često otvarali vatru po teritoriji oko škole i na sve pokušaje da se sa njima stupi u razgovore nisu reagovali. Tek 3. septembra ujutro, štab u Beslanu saopštio da je moguće da je zarobljenih talaca više od 900, ali već su jutarnji listovi u Moskvi pisali da je broj najverovatnije veći i od 1100. Oko podne banditi su sami predložili vlastima da uzmu tela ubijeni koje su oni izbacili kroz prozore škole još 1. septembra. U Osetiji je u to vreme bilo veoma toplo i razlaganje leševa koje je počelo nerviralo i same islamiste. Pregovori o načinu evakuacije tela ubijenih završeni su u 12 sati i 40 minuta. Uskoro je do škole dovezen kamion. Iz njega su iskočila 4 pripadnika Ministarstva za vanredne situacije u plavim kombinezonima. U susret im je izašao Čečen u crnoj majici i profesionalno je pretresao pripadnike ministarstva koji su podigli ruke. Zatim su počeli da utovaraju u vozilo tela koje su ležala kod fasade škole. Neočekivano u 13 sati i 5 minuta iz škole su se začule jedna za drugom 2 jake eksplozije. Skoro odmah sa strane škole otvorena je vatra. Mada je u prvi mah bilo rečeno da je jedna crna udovica detonirala eksploziv koji je nosila oko tela, kasnije je utvrđeno da je ona žica u kojoj je bio okačen sanduk sa eksplozivom pukla. Ta eksplozija bila je i uvod u katastrofu. Pripadnici Ministarstva za vanredne situacije pali su na asfalt. Jedan od njih ubijen je iz snajpera, drugi je teško ranjen. Posle nekoliko minuta iz škole su istrčali taoci, deca i odrasli, mnogi od njih su bili krvavi. Banditi su otvorili vatru, pucali su deci u leđa. Deca su padala kao pokošena. U 13 sati i 20 minuta u školi se začula 3. eksplozija, koja je srušila deo krova iznad fiskulturne sale. Pucnjava se pojačala i sada je vatra otvorena sa obe strane. Iznad školske zgrade pojavio se vojni helikopter, a ispred zgrade tank. Na spasavanje dece prvi su pohitali osetinski dobrovoljci, pucajući po prozorima škole iz automata, lovačkih pušaka i raznih drugih starih oružja. Pokrivajući decu i dobrovoljce, zapucali su i pripadnici specijalnih jedinica Alfa i Vimpel. Ovom žestokom bitkom niko nije komandovao. Konačan bilans je više od 400 mrtvih i nekoliko stotina ranjenih. Gotovo ni jedno domaćinstvo u Beslanu nije pošteđeno. Ministarstvo narodnog obrazovanja Severne Osetije odredilo da je ukupni broj talaca bio 1181. Izveštaji o sastavu bande također su nekoliko puta menjani. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne službe bezbednosti i javnog tužilaštva, koji su objavljeni tek 10. septembra, u bandi koja je zauzela školu bilo je 32 ljudi, uključujući 2 crne udovice. Samo jedan od napadača, 24-godišnji Nurpaši Kulijev, uhvaćen je živ i odmah je počeo da daje izjave.
Vođa, prema podacima istrage, bio je čečenski komandir Ruslan Hučbarov s nadimkom Pukovnik. Čitavu operaciju osmislio je Šamil Basajev. Prema rečima Sergeja Ignjaščenka, potparola Federalne službe bezbednosti, bili su odeveni u NATO uniforme, pored mobilnih telefona imali su i ručne radio stanice, pa čak i 2 policijska vučjaka. Vrhovni sud Severne Osetije proglasio je Nurpaši Kulijeva, jedinog preživelog bandita, krivim po svim tačkama optužnice i dodelio mu doživotnu robiju. Kulijev se danas nalazi u specijalnom zatvoru Bela Sova u Sibiru, u kome gradi planove za budućnost.